السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية وفيديو جديد من سلسلة القصص. Allez, c'est parti. إذن على بركة الله نبدأ حصة اليوم وعنوان هذا النص le titre de ce texte le jeu de la ville réponse aux questions. Alors, vous vous souvenez le jeu de la ville et les questions de la séance précédente. Alors, ce sera des réponses aux questions. سيكون هذا النص عبارة عن أجوبة الأسئلة في الحصة الماضية. Alors, on va voir les réponses aux questions ensemble. إذن كالعادة سأقرأ لكم أول شيء وأشرح هذه الكلمات الموجودة في النص وأقرأ النص بدون شرح. En haut يعني في الأعلى. En haut. Ils tiennent un cartable. Ils tiennent un cartable بمعنى يمسكون بحقيبة. Donc, إذن de l'ouest vers l'est. يعني من الغرب إلى الشرق. Un sac de ciment. كيس من الإسمنت. Une scie. Une scie هو المنشار. Le sac الحقيبة. Le peintre هو الرسام. Le pinceau ريشة الرسم أو ريشة الصباغة. La peinture هي الصباغة. L'extérieur الخارج. Le cycliste. Le cycliste هو يعني الذي يسوق الدراجة. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص حاولوا أن تفهموا بدون شرح. Le monsieur est en haut à droite. Il porte une valise. Les deux enfants sont en haut à droite. Ils tiennent un cartable à la main. Ce sont donc des écoliers. Le marchand avait 10 ballons. Il en a vendu 3 à des enfants que vous voyez sur l'image. Il lui en reste 7. Il y a du vent. Regardez les fumées et la girouette sur le toit. Le vent souffle de l'ouest vers l'est. Monsieur Dupont habite dans la rue du Port, au numéro 3, au premier étage. Jean et Jeanne sont dans la rue de la Poste. Le maçon porte un sac de ciment sur le dos. Le menuisier a une scie et un marteau dans sa boîte. Le peintre a des pinceaux. Le vitrier porte des vitres sur son dos. Le voleur emporte un sac rempli de linge. Il est en train de courir près du marchand de ballons. Voici quelques personnes imprudentes. Le cycliste qui porte une échelle sur son dos. Le chauffeur du camion chargé de caisses mal attachées. Le monsieur qui traverse la rue en lisant son journal. Le jeune homme sur sa moto qui roule à droite et à gauche de la rue et qui traverse la rue devant une voiture. الآن سنعيد القراءة مع الشرح. Le monsieur est en haut à droite. Il porte une valise. يعني هذا هو جواب السؤال الأول. يعني السيد يذهب يعني ليأخذ القطار. Il porte une valise يعني يحمل في يده حقيبة. La deuxième réponse les deux enfants sont en haut يعني هم في الأعلى. À droite على اليمين يعني في الأعلى على اليمين. Ils tiennent un cartable à la main يعني يمسكون بحقيبة في يدهم في اليد. Ce sont donc des écoliers. إذن هم تلاميذ des écoliers.
Le marchand avait 10 ballons. البائع كان لديه 10 بالونات. Avait كان لديه le verbe avoir à l'imparfait. 10 ballons. Il en a vendu 3. يعني باع منها. Elle en a vendu 3. يعني باع منها 3. يعني هنا en تعوض البالونات. C'est-à-dire il a vendu 3 ballons. À des enfants que vous voyez sur l'image. إلى الأطفال الذين ترونهم في الصورة. Et lui en reste 7. بقي له 7. La quatrième réponse, il y a du vent. يعني هناك ريح. Regardez les fumées et la girouette sur le toit. إذا انظروا إلى الدخان يعني اتجاه الدخان أين يذهب. Et la girouette sur le toit يعني هذه التي تبين اتجاه الشرق والغرب. Le vent souffle de l'ouest vers l'est يعني الريح le vent souffle يهب de l'ouest vers l'est يعني من الغرب إلى الشرق. Monsieur Dupont habite dans la rue du port. إذن Monsieur Dupont يسكن في شارع يعني درب la rue du port يعني هي مكتوبة في اللافتة. Au numéro 3 يعني في الرقم 3 au premier étage يعني كما هو مبين في الصورة au premier étage في الطابق الأول. La sixième réponse, Jean et Jeanne sont dans la rue de la Poste. إذن الطفلان جون et جان هما كما هو مبين على الصورة في شارع لا بوست يعني المسمى لا بوست يعني هي مكتوبة على اللافتة. Alors la septième réponse, le maçon porte un sac de ciment sur le dos. إذن كما هو مبين في الصورة البناء يعني le maçon porte un sac de ciment يعني ترون في الصورة يحمل كيس من الإسمنت يعني مكتوب عليه سيمون sur le dos على ظهره. Le menuisier يعني النجار le menuisier a une scie لديه منشار et un marteau ومطرقة dans sa boîte في حقيبته أو في علبته التي يحملها في يده كما هو مبين في الصورة. Le peintre a des pinceaux. الرسام لديه يعني des pinceaux. إذن كما هو مبين في الصورة. Le vitrier يعني صاحب الزجاج. Le vitrier porte des vitres sur son dos. إذن كما هو كذلك مبين في الصورة يحمل زجاج des vitres sur son dos على ظهره. Alors le voleur emporte un sac rempli de linge. إذن السارق le voleur يحمل حقيبة ممتلئة بالغسيل. Emporte un sac rempli de linge. Il est en train de courir يعني وهو يجري كما مبين في الصورة près du marchand de ballons يعني هو بقرب يعني بائع البالونات كما هو مبين في الصورة. Voici quelques personnes imprudentes يعني ها هم بعض الأشخاص يعني الغير حذرين imprudentes الغافلين. Par exemple, il y a le cycliste qui porte une échelle sur son dos. يعني هناك le cycliste يعني الرجل على الدراجة qui porte une échelle يحمل سلما sur son dos. يحمل سلما على ظهره sur son dos. Il y a aussi le chauffeur du camion يعني سائق الشاحنة chargé de caisses mal attachées. شاحنة محملة chargée de caisses mal attachées يعني محملة بصناديق غير مربوطة جيدا mal attachée. Il y a le monsieur qui traverse la rue en lisant son journal. هناك يعني السيد الذي يقطع الطريق traverse la rue أو يعبر الطريق en lisant وهو يقرأ en lisant son journal وهو يقرأ جريدته. Le jeune homme sur sa moto. هناك أيضا الشاب le jeune homme
sur sa moto على دراجته النارية qui roule à droite et à gauche يعني يجري يمينا ويسارا qui roule à droite et à gauche de la rue في الشارع et qui traverse la rue devant une voiture ويعبر الشارع أمام السيارة devant une voiture. إذن هذه هي جميع إجابات الأسئلة. إذن ننتقل الآن إلى هذه الفقرة les phrases révision des prépositions et des locutions prépositives marquant le lieu. إذن سنراجع بعض حروف الجر والعبارات خاصة بالمكان. Sur une surface plane et verticale déplacée un personnage يعني سنرى على مساحة بلان مسطحة et verticale وعمودية مسطحة وعمودية. Le chat est au du tableau يعني القطة هي في أعلى اللوحة. À droite على اليمين entre parenthèses à gauche على اليسار. Le chat est au bas du tableau. القطة هي يعني في أسفل اللوحة. Alors au haut ou au haut هي في أعلى au bas في أسفل du tableau اللوحة. À droite على اليمين à gauche على اليسار. Le chat est au milieu du tableau. القطة هي في وسط au milieu. إذن عليكم أن تحفظوا هذه يعني العبارات التي تدل على الأماكن. au يعني في أعلى au bas في الأسفل à droite على اليمين à gauche على اليسار au milieu في الوسط. Le chat est à droite du tableau على يمين اللوحة. sur le mur sur يعني على أو فوق sur. Le chat est à gauche du tableau. Le chat est au-dessus. Au-dessus يعني فوق. Au-dessus du tableau. فوق اللوحة. لدينا هنا le chat est au-dessous. Au-dessous هي عكس au-dessus. Au-dessous تحت. Déplacez le dessin en avant et en arrière du tableau. إذن لدينا هنا devant et derrière. Le chat est devant أمام derrière وراء أو خلف. Devant أمام derrière خلف. Sur une surface horizontale هنا لدينا على مساحة يعني أفقية horizontal. horizontal يعني أفقية عكس vertical عمودية. Le bureau par exemple مثلا يعني المكتب. Placez un nid. un nid يعني عش. Placez يعني ضعوا un nid, un œuf بيضة et le dessin d'une poule ورسم دجاجة. Variez les positions respectives يعني نوع الوضعيات الخاصة بها. L'œuf est dans le nid. هنا سنرى يعني وضعيات مختلفة. إذن الغرض من هذا هو معرفة يعني هذه الكلمات التي تعبر عن المكان qui marque le lieu. L'œuf est dans le nid. Alors est dans le nid. dans يعني في داخل في. est dans le nid. La poule est à côté. بجانب. La poule est à côté du nid. Alors le nid هو العش. L'œuf هي البيضة ولا poule هي الدجاجة. En dehors du nid. في خارج العش. En dehors. En dehors هو خارج. À l'extérieur. إذا نفس المعنى. À l'extérieur هو الخارج كذلك. À l'extérieur c'est la même chose que en dehors. L'œuf est devant. أمام. est devant le nid. La poule est derrière. خلف le nid. L'œuf est sous la poule. تحت. La poule est sur l'œuf. sur فوق. Le nid est à droite. على يمين. et à droite de la poule. La poule est à gauche. على يسار du nid.
La poule est près du nid. بقرب est près du nid. La poule est contre يعني في الاتجاه المعاكس est contre le nid. La poule est loin بعيدة est loin du nid. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم. إلى حصة مقبلة بإذن الله. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء وحظ موفق للجميع.